तो पिले माने पुणी थरे आउ एक भिडियो रे तो समस्त को स्वागत जनाउछि। पिले पूर्वे आमे आलोचना करथिले जानिछन्ति जननीर जीवन कंदाई बीणा तंती सकारे रामायण गाई किए न कांदिब बही मानव हृदय तरुलता चय जही हुवंती अथय। देखो बोले तुम मान 109 नंबर पृष्ठ को जानिछन्ति जननीर जीवन कंदाई बीणा तंती सकारे रामायण गाई किए न कांदिब बही मानव हृदय तरुलता चय जही हुवंती अथय। कहिचन्ति लवकुश लवकुश दुई पुत्र जोग मोर दुई पुओ परंतु कौन करिसंती तांके भाग्य रे पितृ कोल रे बसिबार तांको भाग्य रे तांकर नाही तांको तांके जन्म कालू से मो सॉरी से बापांको स्नेह कौन पाई नाहंती परंतु कौन करिसंती एई जननी एई मार एई हृदय को से माने खाली कंदेई जानती जानिछन्ति जननीर जीवन कंदाई मते खाली सबु समय खाली कंदौचंती काहेकि ना जेबे ठारू वाल्मीकि ठारू रामायण शिखिलेनी रामायण जेतेबेले गाउचंती ताहा पुणी मु कांदुची केमिति कांदुची ना बीणा तंती सकारे रामायण गाई बीणा तंती सहकार कहले बीणा स्वर सहित स्वर मिलाई बीणा तंती बीणार स्वर सहित स्वर मिलाई रामायण जेतेबेले गाउचंती ए मातृ हृदय आज कंपुची बा ए हृदय आज कांदुची ना नहीं जेतेबेले अतीतर कथा मन पड़ी जाए पुणी कांद सृष्टि हुए। रामायण रामायण कौन राम सीता कहानी केमिति वनवास है केमिति रावण चोरी करला केमिति पुणी आसिले अग्नि परीक्षा देले पुणी तांको कौन करे अरण्य प्रभु श्री रामचंद्र छाड़ीदेले वन रे छाड़ीदेले एई जे कथा एई कथा को बिना तंती सहकार रे बिना स्वर सहित स्वर मिले जेतेबेले रामायण गांती ना कौशलव एई जननी हृदय खाली कांदे कांदीबनिबा काहेकि कहउचंती देन किए न कांदिब बही हृदय सरी किए न कांदिब बही मानव हृदय मानव मनीष हृदय जे बहिची जे मनीष सरी जार गोटे मनीष हृदय अच्छी से निश्चय कांदिब कांदिब काहेकि कांदिबनी काहेकि कांदिब ना कारण तरुलता चय जही हुवंती अथय ए बीणा तंती सहकार रे बीणार स्वर सहित स्वर मिले जेतेबेले रामायण गाउचंती कुशलव जेतेबेले तरुलता माने मध्य कांदुचंती तरुलता माने भी अथय हेउचंती ताले मु तो मनीष हृदय बहिची मोर तो मनीष हृदय अच्छी ताले मो हृदय कौन पाई कांदीबनी ए पुत्र दुई जन मते खाली जननी बा मोर जीवन कंदी जानचंती एवं देन कौन कहिछि देखो तापरे तुम्भर चरिते निजे होइबी मोहित जाउचंती शिशुदय मोर्षि सहित करिबा कुटुंब पद पंकज दर्शन मन तांक नेउछि करिया कर्षण सबुबेले राम सीता को कहानी
ରାମାୟଣ କୁ ସେ ଗାଇଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ବାହାରିଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ। କେଉଁଠିକୁ ଯିବା ପାଇଁ? ନା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ଯାଇଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ଲବକୁଶଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଲବକୁଶ ଯାଉଛନ୍ତି? ନା ତୁମ୍ଭର ଚରିତେ ନିଜେ ହୋଇବି ମୋହିତ। ତୁମ୍ଭର ଚରିତ୍ରରେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ ଆଜି ଗାଉଥିଲେ ଗୀତରେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଚରିତ୍ରରେ ନିଜେ ହୋଇ ବିମୋହିତ। ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ସେମାନେ ବିମୋହିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆକର୍ଷିତ, ଆସକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ। ତେଣୁ ସେ ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ସହିତ ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ନା କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ। ତୁମ୍ଭର ପାଦ ପଙ୍କଜ, ତୁମ ପଦ୍ମ ଭଳି ପାଦକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ମନ ତାଙ୍କ ନେଉଅଛି କରି ଆକର୍ଷଣ। ତୁମ ପାଦ ପଙ୍କଜରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାଙ୍କଠି, ମନ ତାଙ୍କର ଟାଣି ନେଇଛି, ମନ ତାଙ୍କର ଟାଣୁଛି। ତେଣୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପଦ ପଙ୍କଜକୁ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଏବଂ ଆଉ କଣ କରିଛି? ସେଠି ସେ ଗାଇବେ, କଣ ଗାଇବେ? ରାମାୟଣ ଗାଇବେ। ବାଲ୍ମୀକି ଶିଖେଇଛନ୍ତି ନା, ଗାଇବେ। କଣ ଗାଇବେ? ଦେଖ ପିଲେ, ଏସବୁ ତମ ମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ ଅଛି? ତେଣୁ ପିଲେ ଆଜି ପାଇଁ ବସ ଏତିକି।